মুহূর্তেই আমাদের নজর থাকবে কর্ণাটকের পর মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রে ঝড়ো প্রচার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। একদিকে উন্নয়ন ইস্যুতে কংগ্রেসকে আক্রমণ, তো অন্যদিকে মোদীর নিশানায় এদিনও ছিলেন রাহুল গান্ধী। 60 বছরের রাজত্বে কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতাকেও আরও একবার তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি মোদীর নিশানায় ছিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারও। 7ই মে মহারাষ্ট্রে 11টি কেন্দ্রে ভোট। তার আগে ম্যারাথন প্রচার সারলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রচার মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদী। 60 বছরে যা পারেনি কংগ্রেস, 10 বছরে তা করিয়ে দেখিয়েছে মোদী সরকার, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। গরিবি হটাও স্লোগান দিয়েই দায় সেরেছিল কংগ্রেস। সভা মঞ্চ থেকে তোপ প্রধানমন্ত্রীর। 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी माला जपते रहते हैं ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे, उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली। নাম না করে রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ শানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। इन प्रयासों के बीच आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साझादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। মোদী সরকারের আমলে দেশ যে সুরক্ষিত তা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी, अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार खुद ही कमजोर हो वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है। কখনো দেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে, কখনো আবার তোষণের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে চারদিক দিকে ঘিরছেন প্রধানমন্ত্রী। সব মিলিয়ে তৃতীয় দফার ভোটের আগে অস্বস্তি বাড়ছে কংগ্রেস শিবিরে, তা নিঃসন্দেহে বলাই যায়। রিপাবলিক বাংলা। আমাদের নজর থাকবে কর্ণাটকের পর মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রে ঝড়ো প্রচার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে উন্নয়ন ইস্যুতে কংগ্রেসকে আক্রমণ, তো অন্যদিকে মোদীর নিশানায় এদিনও ছিলেন রাহুল গান্ধী। 60 বছরের রাজত্বে কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতাকেও আরও একবার তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি মোদীর নিশানায় ছিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারও। 7ই মে মহারাষ্ট্রে 11টি কেন্দ্রে ভোট। তার আগে ম্যারাথন প্রচার সারলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রচার মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদী। 60 বছরে যা পারেনি কংগ্রেস, 10 বছরে তা করিয়ে দেখিয়েছে মোদী সরকার, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने
10 साल में करके दिखाया है। গরিবি হটাও স্লোগান দিয়েই দায় সেরেছিল কংগ্রেস। সভা মঞ্চ থেকে তোপ প্রধানমন্ত্রীর। 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब माला जपते रहते ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे। उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली। নাম না করে রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ শানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। इन प्रयासों के बीच आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साहजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। মোদী সরকারের আমলে দেশ যে সুরক্ষিত তা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था, और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार खुद ही कमजोर हो वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है? কখনো দেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে, কখনো আবার তোষণের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে চারদিক দিকে ঘিরছেন প্রধানমন্ত্রী। সব মিলিয়ে তৃতীয় দফার ভোটের আগে অস্বস্তি বাড়ছে কংগ্রেস শিবিরে, তা নিঃসন্দেহে বলাই যায়। রিপাবলিক বাংলা। আমাদের নজর থাকবে কর্ণাটকের পর মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রে ঝড়ো প্রচার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে উন্নয়ন ইস্যুতে কংগ্রেসকে আক্রমণ, তো অন্যদিকে মোদীর নিশানায় এদিনও ছিলেন রাহুল গান্ধী। 60 বছরের রাজত্বে কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতাকেও আরও একবার তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি মোদীর নিশানায় ছিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারও। 7ই মে মহারাষ্ট্রে 11টি কেন্দ্রে ভোট। তার আগে ম্যারাথন প্রচার সারলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রচার মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদী। 60 বছরে যা পারেনি কংগ্রেস, 10 বছরে তা করিয়ে দেখিয়েছে মোদী সরকার। মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था, और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं, और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। গরিবি হটাও স্লোগান দিয়েই দায় সেরেছিল কংগ্রেস। সভা মঞ্চ থেকে তোপ প্রধানমন্ত্রীর। 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब माला जपते रहते ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे। उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली। নাম না করে রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ শানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। इन प्रयासों के बीच आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है।
कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साहजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। মোদী সরকারের আমলে দেশ যে সুরক্ষিত তা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार खुद ही कमजोर हो वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है? কখনো দেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে, কখনো আবার তোষণের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে চারদিক দিকে ঘিরছেন প্রধানমন্ত্রী। সব মিলিয়ে তৃতীয় দফার ভোটের আগে অস্বস্তি বাড়ছে কংগ্রেস শিবিরে, তা নিঃসন্দেহে বলাই যায়। রিপাবলিক বাংলা।